Krumka Koktoma Poriwo Amrita de Burma. Tinini Koktoma Bubak Rongka. Urishane Dandabosha British Inside Dogra Razakni Kabangrang Tangotango Chenge Holong Tongkaike Rashtraboktok Tay Montrebokro. West Bengal Nisrin PM Kisan Shamman Nitini Fil Nichitam Kisne Rang Yaparka Montrebokro. PM Kisan Shamman Nitini Fil Nichitam Kisne Rang Yaparmano Ruti Hastani Pandawa Montrebokro. Kena hayong ganangi fil sini hayong yoga sal palai jagana. Australia ne booked a goal by making knockout round strike like America. Tabuk Koktama Shukruwi. রাষ্ট্রপক্ষক দ্রৌপদী মুর্মু বাই মন্ত্রীপক্ষক নরেন্দ্র মোদী ওড়িশানে দন্দবসা কাইসা পান্দাতে जुदा जुदा বখাগ খক ব্রৈচি সিনি সাই দগরা রজাগনে गोबां রাংনি হামক্রাই তাংবতাংনো চেঙ্গি হলংথং কাইখা মন্ত্রীপক্ষক শাখা সন্দক পরসংনি লুকুরক কুসুং কুসুং বিসি রमै রং সাখাম সেপ আজুমুং তে হদানি চাসমঙ্গ মানথাই সেপলা জাখা তাবুক गोताल सेप सनाम जाखा ओडिशानि हापांनो बलाय बसाखा मन्त्रक्रानि तुइदुलमा बाय हास्ते दय सकाङै दंगो राष्ट्रपक्षक तै मन्त्रीपक्षक ओडिशानि मयूरभंज हांकरनि पाहाड़पुर कामी सावटाली जाहेरा गोसानि पित तै हो जाहेरा गोथार थायो मताय बारगै दियाखा मन्त्रीपक्षक अ आमसानि सन्दक बसंनि हुकुमो श्री सितिनि रबाय सनामुं तै हाकतने माने फुनुक मुंना रबाय नेखा आबनि लगी मयूरभंजनि सन्दक बसंनि लोकरक बायबो कगलाम शाखा आबनो कारिबो मन्त्रीपक्षक रबाय श्रृंखर तै SLS मेमोरियल रंगनक बेरायनायै श्रृंनाय रकबाय कगलाम शाखा हमारी सरकार ने जनजातीय विकास को बहुत प्राथमिकता दी। हमने ऐसे इलाकों को सुविधाओं से जोड़ने के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान शुरू किया। इसके तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, आवास से जुड़े विभाग मिलकर के सर्वांगीण विकास के लिए काम कर रहे हैं ताकि वहां रहने वाले लोगों की कठिनाइयां दूर हो सके। इसी तरह पीएम जनमन अभियान तो राष्ट्रपति जी के साथ हुई चर्चाओं का, उनके मार्गदर्शन का ही परिणाम है। ये विशेष रूप से देश के ऐसे जनजातीय समूहों के लिए है जो जनजातीय समुदाय में भी सबसे पीछे रह गए हैं। हुगलीनि तारकेश्वर कायसा पान्दाते वेस्ट बेंगल साल फालायजाखा ओ पान्दाव मानजागना बागै तिनि सालनि बेरायमुंगो वेस्ट बेंगल सगैका मन्त्रीपक्षक नरेंद्र मोदी बसाखा वेस्ट बेंगलनि लाइबुमाव ओ साल बेलायनो नांकुमानि चिचुकुरा ब्रिजिसिनि बिसिनि तिनि हायसालो वेस्ट बेंगलनो जुदाखे भारतक हबजाकमानि गयसुमुं रोजाकमानि ओ गयसुमुंनो मैतो नारकना बागै बीजेपी हापांनि तुइदुलमा बाय वेस्ट बेंगल साल हिनि पालानिनि कक्साबजाखा पान्दाव वेस्ट बेंगलनि मन्त्रीपक्षक शुभेन्दु अधिकारिनो खबै कुबनेसं तंमाने आबुनाकारि मन्त्रीपक्षक तारकेश्वर कायसा पान्दातै प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधिनि फिल 23 किस्तिनि रां हुकबा खायने रंनि बैंक एकाउन्टआव याफारजाखा आबोबाय हा कतर गोनाङै 4.44 रोजाकनि गोबां रां दादाक सिदाक याफारजाखा और লক্ষ জনম ভ্রমণ করে
बंग दिवस की ये ऐतिहासिक तारीख और इतनी बड़ी संख्या में आप सभी की उपस्थिति आज चुनाव और शपथ ग्रहण के बाद मुझे पहली बार आपके बीच आने का सौभाग्य मिला है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। यहां के कण कण से एक नई खुशबू आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है। प्रधानमंत्री किसान निधि तांगो हास्तिनि हुकबा खलायनाय रगबो जुबामुं मानखा आबोनो रगै फिल 23 किस्ति रिमानो रगै राजाखरनि अरुंधति नगर हुकबा नाइसेरमा खरो कायसा पान्दा सांसजाखा पान्दावा हास्तिनि मन्त्रकरा डॉ मानिक साहा हुकबा मंत्री रतनलाल नाथ एमएलए मीना रानी सरकारनो खुबै जुदा जुदा लोको आदं तै हुकबा बेदिंनि तांफांरक तंमानि फिल 23 किस्ति याफारथानि हास्तिनि खरक नै रासाय चिदक साय दक राचिसुकु हुकबा खलायनाय रग जुबामुं मानानो बैंक एकाउन्ट खक 43 रोजाक थामसिनै रासाय थामसिसार साय रां रोजागानो हुकबा खलायनाय रंनि रां थंगो हांप्राय ओंखे हास्तेते हाकतनिबो हांप्राय ओंगानो हिनि ककनारखा मन्त्रकरा এবং আমরা সবাই জানি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জি সব সময় কৃষকদের নিয়ে চিন্তা করেন এবং আজকেও পশ্চিম বাংলার থেকে এই যে 23তম কিস্তি প্রদান অনুষ্ঠান হয়েছে সেই উপলক্ষে আমরা ত্রিপুরার থেকে অন্যান্য বছরের মতো এখানে এই কেন্দ্রেই আমরা উপস্থিত হয়েছি আমি আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় এগ্রিকালচার মিনিস্টার এবং অন্যান্য দপ্তরের যিনি মন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয়কে বলেছি যে সামনের বছর যেন আরো একটু বড় আকারে বড় একটা হলে যেন সেটা হয় এবং উনি বলেছেন সামনের যে কিস্তি সেই কিস্তিতে এই যে পিএম কিষাণ সম্মান নিধি দেওয়া হবে সেইভাবে ব্যবস্থা করবেন मंत्री बखरक नरेंद्र मोदी पीएम किसान सम्मान निधि तांगबतांगनि फिल 23 किस्तिनि रां हुकबा खलायनाय रंनि बैंक एकाउन्ट रोजाखा गुमति हांखरनि अमरपुर हुकबा बखास्टेते गुमति हांखर कृषि विज्ञान केन्द्रनि गोथावै साकथारमाबाय संसदक पान्दावो एमएलए रंजित दास अमरपुर बीएससी चेयरमैन रविन्द्र जमातिया नगर पंचायत चेयरमैन विकास साहा हुकबा तांफां शान्तनु मजुमदार हुकबा सयसे गोरों डॉक्टर बिनय त्रिपुरानो खुबै हुकबा खलायनाय रग तंमानि দুটো বিষয়ের উপরে বেশি করে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে আপনারা জানেন গতকালকে আমরা গোমতী জেলা ভিত্তিক আমরা অর্গানিক অর্থাৎ প্রাকৃতিক চাষাবাদের উপরে বিভিন্ন বিষয়ে সেখানে আমরা একটা প্রোগ্রাম করেছিলাম প্রচুর পরিমাণে সেখানে কৃষকরা উপস্থিত ছিলেন কিভাবে অর্গানিক কৃষি চাষ করা যায় অর্থাৎ রাসায়নিক কিভাবে আমরা আস্তে আস্তে কমিয়ে আমরা প্রাকৃতিক চাষাবাদের উপরে জোর দেওয়া তার বিষয়ে আমাদের কেবিকে যিনি সিনিয়র সায়েন্টিস্ট এবং বিশেষজ্ঞরা সেখানে আলোচনা করেছিলেন yang কৈলাসহনে हुकबा नायकल फाने कॉन्फ्रेंस हॉल पीएम किसान सम्मान निधिनि किस्तिनि रां बागमुं पान्धा दादक सिधाके आवायजाखा भारत हाबांनि पीएम किसान सम्मान निधि योजनाओ ताबुंनि अ किस्तिओ 19 कोटी हांखरनि खरक बाजि साइनि गोबां हुकबा खलायनाय रग सेबमानखा पान्दाओ 19 कोटी हांखर नायमाथनि हुकबा कमिटिनि कासखौ श्यामल दास हर्टिकालचारिस्ट डॉक्टर रतन दास आकर्षण तंमानि आबोनो रगै हुकबा खलायनाय रंनो बुफां बोसा ताय मैकेथोंनि बोचुलै बागजाखा
ওয়েস্ট বেঙ্গল সংসদা কাইসা পান্দাতে হাকুতনি মন্ত্রী বখরক নরেন্দ্র মোদী কিষান সম্মান নিধিনে ফিল 23 কিস্তিनि रां हुकबा ख्लायनाय रंनो रोखा आबोबाय हाकतर गोनाङै खरकचुकु रोजाक 44 रासाय हुकबा ख्लायनाय रक जुबामुं मानानो तिनि आम्बासा कृषक बन्धु केन्द्र अ पान्दा आवाय जाखा पान्दाव हुकबा ख्लायनाय रंनो खबै जुदा जुदा बेदिंनि तांफां रक मन्त्री बखरकनि कक खोनाका আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী 23তম পিএম কিষাণ ইনস্টলমেন্ট রিলিজ করেছেন তার সরাসরি সম্প্রচারণ আমাদের কৃষক বন্ধু কেন্দ্রে আমবাসাতে হয়েছে তাতে আমাদের ধলাই জেলার যারা কৃষক আছে তারা উপকৃত হয়েছে प्रधानमन्त्री किसान सम्मान निधिनि फिल 23 किस्तिनि रां वेस्ट बेंगलनि हुगली ताराकेशरनि सिमी दादाक सिदाक आवायमंनि बिसिंतै हुकबा ख्लायनाय रंनि एकाउन्ट रां बागजाखा खवाय दिबुद्दै कृषि विज्ञान केन्द्र संसजाक पान्डाव जिला कास्कुजक अकरा अपर्णा सिंह राय कास्को याक्सु सत्येन्द्र चन्द्र दास बखास्ते मेजिस्ट्रेट निर्मल कुमार झा दिबुद्दै कृषि विज्ञान केन्द्रनि बखरक डॉक्टर मनोज सिंह साचान आकर्षण तंगमानि দেখতে পেলাম ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী মোদীজি কৃষকের জন্য 23তম কিষাণ সম্মান নিধি দিয়ে দিলেন আমরা গর্বিত আমরা আনন্দিত আমরা উৎফুল্লিত কারণ মোদীজি একমাত্র দেশের সেবক যেই সেবক সমাজের অন্তর্গত ব্যক্তি থেকে শুরু করে ছাত্র ছাত্রী থেকে শুরু করে কৃষক সমাজের জন্য সেই সেবক নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদী তিনি চিন্তা করেন खना हायं गोनांगै फिल जेनै हायं योगा साल नैसाय नैसिदक पालाय जागानो ताकलाय अ बिसिनि वानचुमुं ओंखा योगा फर हेल्दी एजिंग अ साल पालाय मंनि बोखा खिनै केन्द्रनि हुकुमु कक्संलायनक हाकतर गोनांगै गोरों सारानि गोबां नांगुकमानि थायो याकबारा योगा सालनि पान्दा जगालिखा खना मन्त्री बखरक नरेन्द्र मोदीनि दैफांबाय कलकातानि लाइबुमानि रेड रोड बसं पान्दा संसद जागानो इन्डियान काउन्सिल फर कालचारेल रिलेशन तै बुइहावा तंनाय भारतनि मिशनार रंनि गोथावै चाइतंमाबाय ताकलाय हायुं गोनांगै गोरों नैसाय बारा थायो अ साल पालाय जागानो योगा साल पालायमांनि सिगां तिनि दिल्ली कताल अल इन्डिया इन्स्टिट्यूट अफ आयुर्वेद रान फर योगा तै याकबारा जुम्बा सेशन संसद जाखा कुइनडालनि अमतिकायै हुकबा ख्लायनाय ताबुक बायथां जुगजाक सयसि रायदातै कताल तांसेपनो सामुंग फनांगै हुकबा ख्लायनायरक मानमारि मानि दंगो कायसा कक्थुम गोमती हांखरनि किल्ला काचिगां आमचिनि हुकबा ख्लायनाय जाति बिक्रम जमातिया अमतिकायै मानमारिनि जुदाकोक फुनुकमारि फुनुखा हुकबा बेदेकनि मिशन फर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर एबा MIDH tang batangni chubai bok kaini shek hector jagok kuindalni omte baris na muitisaka ketal raita toi hukba khalaimung tai hukba bedekni kokbiti nawi bo bathai kahaman kahani saka hukba khalnai jati bikram jamatia borsaka o manmani ni gosimung khnai phaine june sal 25 ni simi 25 Delhi ketalo jugalijak salthamni international pineapple festival manjakni thangi tongo एग्रिकालचारनि साहाय्य मावै आनारस खायै 2 हेक्टर खायला 2 हेक्टर खायमानि बिसिङो आनि कमसे कम 28 मेट्रिक टन मानो 28 मेट्रिक टन 10 लाख इनकाम फायला हांखेने बनो खरच बरत बाद खायै आनि 3 लाख रक तंरुगो इनके बबायना आनि परिवार कामा का चलेबो बबायना आं सुखि संसारखौ दंगो निरावबो बाहायखेने खायबायदि आनारस खायनि खायबायदि आखे निरावबो ता खायला हांखे काम कसरनाय आं ताक दिल्लीआव थांनाय दिल्लीआव ताबो आनारसनि अधिवेशन होनाय 27 28 3 27 28 29 तारिख होनाय इनका साल थांनाय और जगह बाहायके जुस खाय बाहायके आनारस खाय बाहायके तमाम खाय
বননিরক যত্তন নুকবাইনাই গমতি হাংকনি বাড়ি নাইকানি বেদেকনি ইয়াকবারা দাগিফাং কোশিকাই সাকা MIDH tang batang ni bisingte hokpa khlaine rakno katal raijatoi hokpa khlaithani khabasar jagui tongo ababai hangkoni kubangma hokpa khlaine rok manmari ni hokpa boskangai phai tongkha jati bikram jamateni o manmari kubun hokpa khlaine rakni thani khaba chamungni अंगै बाचावन हनै ब खाखलायो उनके उधर 2 हेक्टेयर जमीन पे उन्होंने अनारस का खेती किया है लास्ट 2 इयर्स पहले उनका सिर्फ 2 कानी यानी कि 0.32 हेक्टेयर एरिया में उन्होंने ये अनारस किया था तब उनका थोड़ा सा ही फायदा हुआ करता था फिलहाल उन्होंने MIDS स्कीम जो गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का CSS स्कीम है उसके तहत उन्होंने 32,400 पर हेक्टेयर का उनको जो बेनिफिट मिला है उसके तहत उन्होंने अभी इस साल 10 लाख का उन्होंने अनारस बाजार में मार्केटिंग किया है तो उनके वहाँ से नेट इनकम उनको 3.5 लाख हुआ है जिसको हम लोग काफ़ी अच्छा कह सकते हैं एट द रेट ऑफ 28 MT पर हेक्टेयर उनका प्रोडक्टिविटी है जो कि नेशनल लेवल से ऊपर है काफ़ी जो और एक बात यह है अभी 27 जून से लेकर के 29 जून तक न्यू दिल्ली में जो इंटरनेशनल पाइनएप्पल फेस्टिवल ऑफ त्रिपुरा होने जा रहा है उनमें से हमारा यहाँ से मतलब किला कृषि महकुमा जो गोमती डिस्ट्रिक्ट का एक अनारस चास में जो एडवांस महकुमा है जो त्रिपुरा से 18,000 क्वीन पाइनएप्पल जा रहा है बाहर दिल्ली में वहाँ उसमें से 50% यानी कि 9,000 जा रहे हैं सिर्फ किला कृषि महकुमा से किला काचिगांनि सिमी दिल्लीनि हायुं बेरेमनि दांसा खरसा हकबा ख्लाइनानि अ मानमारि त्रिपुरानि क्वीन अमतनि मुंनो ताइबु याकामसे सिकांगै तेलंगाना हनै खाख्लाइजागो दूरदर्शन कक्तमा त्रिपुरा बिसिसिनि पुइटु चासामुं लुको हामक्राइते कियकजाक भारत समायनि तांग बतां हिनै धर्मनगर अर्देन्दो भट्टाचार्य स्मृति भवनो सिक्रिंग्रंनि पान्दा संसजाखा BJP सालची हांगर कमिटिनि साकथारमाबाय संसजाक पान्दाओ हास्टिनि काजको याक्रो तापस भट्टाचार्य MLA जौहर चक्रवर्ती जादव लालनाथ BJP हांगर काजको काजल कुमार दास न खुबै कोपनिसं तंगमाने तापस भट्टाचार्य शाखा हदानि जुदा जुदा सामुंबाय गदालजाक बरक सिक्रिं हाबा लेंला मुं नाहारजाक रकबाय कगलाम सालायनानि न अपान्दनि नाहारमुं সমাজে বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা কম থাকে কিন্তু কম বুদ্ধিজীবীর প্রভাব সেই সমাজে সবথেকে বেশি থাকে কারণ বুদ্ধিজীবী মানে তার প্রভাব খুব স্বাভাবিকভাবেই সেই সমাজের মধ্যে অধিকাংশ মানুষের উপর প্রভাব ফেলতে বাধ্য করে তার শিক্ষা তার সংস্কার তার চিন্তা ভাবনার গভীরতা তার কর্মপদ্ধতি এগুলো সাধারণ মানুষকে প্রভাবিত করে এই ধরনের মানুষ যারা আছেন সমাজে বিভিন্ন ক্লাবে আছেন বিভিন্ন সমাজ সেবামূলক প্রতিষ্ঠানে আছেন যারা আছেন তারা কি পারসন ইম্পর্টেন্ট পারসন সমাজের জন্য তাদের প্রভাব সমাজে অবিসংবাদী তাদের প্রভাব সমাজকে প্রভাবিত করে इन्द्रनगर IT भवन ITPL नि फिल्चार संसमा साल रगैतिनि कायसा थै रिमा शिबिर संसाजाखा पान्दावर रां मन्त्री प्रणजित सिंह हराय IT दागे फांनो खोबै कोबनिसं तंगमानि संसमा साल रगै खुंनै रंनगो कम्प्युटार बागजाखा रां मन्त्री शाखा हास्ते तापो ITO बेलाइनो सकाङै तंगो हास्ते निचराय रंनो तेबो कबांखे IT बाय करंनानि साखा ब फानरेखा मन्त्री একটা সময় ছিল যে শহরের কিছু কলেজ স্টুডেন্টস যারা বোঝে তারাই শুধু ব্লাড দেওয়ার জন্য এগিয়ে আসতো গ্রামের সমস্ত যারা ছেলে মেয়েরাও যারা দিতে পারে তারাও এই ব্লাড ডোনেশনের জন্য এগিয়ে আসে তো প্রত্যেকের মধ্যে এটা প্রশ্ন হচ্ছে এটা মানুষের মধ্যে এটা এই হিউম্যানিটি গ্রো করেছে যে আমার রক্ত দিয়ে আমার শরীরের ক্ষতি হবে না উনি বলেছেন ডিটেলস বাট আমার রক্ততে একটা মানুষের জীবন বাঁচতে পারে সমাজে অনেক কাজ করে অনেক কিছু দান দেন হয়
কিন্তু ব্লাড ডোনেশনের ক্ষেত্রে যে দান হয় সেটা কোনো মূল্য নেই, সেটা কোনো কম্পেয়ার করা চলে অন্য জনের সঙ্গে, কারণ তার সঙ্গে সম্পর্ক এটা মানুষের জীবন রক্ষা করা। सालचित्र प्राणी कदमतला ब्लॉक ने बरगोल कामी पंचायत जुदा जुदा बीमा तांगबतांग काहम के बाइतांग खलाइथाने हास्तिने उल्सा गोशमुंग मानजा कामी पंचायत ने बरो मानखा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना तै मुख्यमंत्री जन आरोग्य बीमा जत्थ नुखुंगनो खबनानि नाहरै पंचायत नि फाइसिंगते हजाक मंगथाय आवायमंग खलाइजागै दंगो कदमतला ब्लॉक नि वीडियो उत्पल दास थाका तंकसं लुकुरंनो बिमानत्ति हजामं बांगदनानि तै हापांनि सेपसाप तुनसाय रिथानि बरगुल कामी पंचायत नांकुकमानि सामं तांगै दंगो বরগুল গ্রাম পঞ্চায়েত কিছুদিন আগে একটা মিশনে অবতীর্ণ হয় যে এই গ্রামের যা যা ফ্যামিলি আছে প্রত্যেক ফ্যামিলিতে অন্ততপক্ষে একটা করে জীবন বীমা যোজনা থাকবে। পঞ্চায়েতকে 100 দিনের মধ্যে পঞ্চায়েতের সবগুলো পরিবার যেন অ্যাটলিস্ট একটা ইন্স্যুরেন্স, যেমন প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা, স্বাস্থ্য বীমা যোজনা, ফসল বীমা যোজনা, চিফ মিনিস্টার জন আরোগ্য যোজনা, এই ধরনের যে স্কিমগুলো আছে আওতাধীন যেন করা হয়। তিনি খোয়াই বিজেপিनि हांखर हाबानगो बदलनि हांखर बेरामनि पान्दा संसाजाखा आबनि लगे बदलनि कताल हांखर कासको समीर कुमार दास बारजा यासाखा पान्दावा एमएलए पिनाकी दास चौधरी जिला कासको जग अकरा अपर्णा सिंह राय आगिनि हांखर कासको बिनय देबबर्मा आकर्षण तंगमानि এই জায়গায় ওনার দায়িত্ব আজকে ওনাকে দেওয়া এবং আমরা সবাই মিলে সেখানটায় সহযোগিতা করা এবং একটাই বার্তা, এই বিজেপিতেই এটা সম্ভব, ভারতীয় জনতা পার্টিতেই সম্ভব। একজন বুথ সভাপতিও আজকে রাজ্য সভাপতি হয়, একজন বুথ সভাপতি দেশের প্রধানমন্ত্রী হয়, এটা অন্য পার্টিতে সম্ভব। কাজে এই বিচারধারা, এই রীতিনীতি চলবে। তিনি সানজাও उदयपुरनि हुकुमो रुगजाक माता त्रिपुरेश्वरी मताइनक बेरेनेख्या मेयर दीपक मजुमदार ब मताइ बारगै मताइनो दियाख्या उलो बसाखा प्रसाद तांगबतांनि बिसिंति मन्त्रि बखरक नरेन्द्र मोदीनि साकथारमाबाय मताइनकनि हांप्राय ओंखा आबोबाय नायथतक ताइ तां बेख्रेब चासाबाबाय हाकतर फातार हाकतरनि बेरायने रगब बांखा हेने बखरसाखा বলবো আমাদের রাজ্যে পর্যটনের উপরে মানুষের আকর্ষণ বেড়েছে, বিশেষ করে আমি বলবো মাতা ত্রিপুরেশ্বরী সুন্দরী মন্দিরে আমার যশস্বী প্রধানমন্ত্রীজির আসার পর ওনার আনুষ্ঠানিক মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানের মধ্যে উদ্বোধন হওয়ার পর এই নতুন রূপে মাতা ত্রিপুরেশ্বরী মন্দির সারা দেশ না সারা বিশ্বের কাছে আকর্ষণীয় হয়ে গেছে। আশা থাকবে মার আশীর্বাদে আমার আগরতলা শহরবাসী ভালো থাকবেন, রাজ্যবাসীর সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হবে, সার্বিক আমাদের শান্তি প্রতিষ্ঠা দিতে হচ্ছে যে আরো সুদৃঢ় হবে। ग्रुप दिनी मैचो नै बुक्सा गोल बाय अस्ट्रेलियाना मैचने वर्ल्ड कप नि नकआउट राउंड स्ट्राइक लाख्या अमेरिका बोस्टन स्टेडियम ग्रुप सिनि कुबुन मैच स्कटलैंड सा बुक्सा गोल बाय मैचने ताकलानि वर्ल्ड कप पुइला कपला इंखा मोरक्को कुबुनि फाइसिंग फिल बा हायंग मुंग बर मानजाक ब्राजिल उल्सा मैच कपला इंखा तिनि फिलाडेल्फियाव केबंगै थंनाय हाइटिनो थाम बुक्सा गोल बाय मैचनखा ब्राजिल मेथियस कुनहा काइनि गोल रेखाते जूनियर काइसा गोल रेखा बातेमंगनि पुइला बखाको थाम बुक्सा गोल बाय सकांगै थांगो कपलाय बदल अशालो फुंगनि दामचिव सान फ्रान्सिस्को स्टेडियम पेरागुए सा बुक्सा गोल बाय तुरस्कनो मैचनखा यांगो तिनि हरो ग्रुप एफ नि नांकुकमानि मैचो नेदारलैंड बाय स्वीडन केबंगै थंगानो आबोनो कारे ग्रुप इ नि मैचो जर्मनी आइवरी कोस्ट केबंगै थंगानो जापान ट्यूनिसिया बाय बातायानो ताबुक नवबर्ती पनि कोक्तमा
Nobar Tibani Sekangbariani Koktama Shazaka, Kana Noka Kisa, Moksak Tongana, Hastini Kaisar Hankoni Juda Juda Tayo, Keran Kobe Wati, Wawi Mano, Tai, Shalgra, Gumoti, Shalji, Tai Dola Hankoni Kisa Tayo, Gubang Wati, Wawi Mano Hini, Saklezaka, Kana Salitum Mari, 33 degree Celsius, Tai Jang Mari, 25 degree Celsius, Tengana Gino Tongana. Finish Halitum Mari, 33.7 degree Celsius, Tai Jang Mari, 22.9 degree Celsius. Nogbaro tui hokone bang mari rawo chukuchisa tai kisang mani mari rawo sinichi. Koktoma panyan sekang koktoma bubagrok tausha sapiro. Purishani dondoboso Britisini sai dok rarazagni kebang rangni tangbatango cenghi holong tongkakya Rastrabokrak tai Montri Bokrok. West Bengal Nisimi PM Kisan Sanman Nidini Phil Nejitan Kisnera Yaparka Montri Bokrok. PM Kisan Sanman Nidini Phil Nejitan Kisnera Yaparmana Rugi Hastini Pandawa Montri Okra. Hayung Kena Hayung Ganangai Phil Chini Hayung Yoga Sal Palajagana. Australiano new books a goal by Mechani knockout down strike like America. Tinin Kokbura Koktama Signo, Jotono Harkaham.